Let's open your book at page 106 of Evolution 1. Evolution 1, 106. 106 Evolution 1. The inchcape rock. The inchcape rock. I call it right. Right. The inchcape rock by Robert Southey, almost relating to the poet. Robert Southey was born on 12th August 1774 and died on 21st March 1843. Was an English romantic poet and a poet laureate from 1813 to his death 1843. 8. But listen, students, Robert Southey was an English romantic poet. What is the meaning of romantic? Evoking and thinking about love. Thereafter, and poet laureate. Laureate in the sense, exponent in literature. ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସାଉଥୀ ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ 1813 ରୁ 1843 ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଭଳି ସବୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଡିଟରମିନେସନ କରିବା ରିଲେଟିଭ ଟୁ ଏଜ 1813 1813 ରୁ 1883 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ से बहुत कौन करते लैंडमार्किंग हिस्ट्री क्रिएट करथिले टू पोएटिक टेम्परामेंट टू लिटरेचर एवं सेते टाइम मध्ये तांको 1901 रे पोस्टमोसली नोबेल प्राइज मिलिथिला रॉबर्ट साउथी ही इज ए प्रोलिफिक लेटर राइटर लिटरेरी स्कॉलर इज ए राइटर हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर प्रोलिफिक इन द सेंस एक्सीलेंट रॉबर्ट साउथी बहुत एक्सीलेंट थिले आर्टिस्ट थिले इन राइटिंग एसेज writing prolific letters our historians biographer यदि हम देखिबा prolific in the sense excellent और आगे बहुत दक्ष थिले ना लेटर राइटिंग रे लिटरेरी स्कॉलर बहुत ज्ञान तंत्र थिले लिटरेचर ऊपर एसे राइटर एसे राइटिंग ऊपर पूरा थोरो थिले हिस्टोरियन आ मन रख each and everybody's life is nothing but history ये जीवन में एमिति कोनसी नाही पाठ जरा इतिहास नाही कोनसी व्यक्ति एमिति नाही शुभ जरा इतिहास नाही आम ପାଇଁ श्रेष्ठ इतिहास होते हमर आधार कार्ड and biographer different type of biography ऊपर मध्ये फोकस करंती कि one more 8.106 the Inchcape Rock is a perilous reef of the east coast of Scotland near the mouth of the river Tay and दामोदर बहुत अच्छा लोक से चाहती आम कमी जगतर किसी मंगलमय काम कर तुम जानते नवग्रह नवग्रह तुम भर जी भल पाठ पढ़ुच जार कनसेंट्रेशन पड़ुची से नवग्रह कारण जे पाठ पढ़ुनी डिस्टर्ब हो भी नवग्रह कारण ज्योतिष शास्त्र भी देखा आम चंद्र अच्छा सूर्य अच्छा राहु अच्छा केतु अच्छा शुक्र अच्छा विभिन्न प्रकार ग्रह अच्छा तो प्रत्येक ग्रहर जमी प्रभाव पड़ी थाए देख The Inchcape Rock is a perilous reef of the east coast of Scotland near the mouth of the river Tay. जो भी नदी कौन करती बही बही के मिसे कोटी सागर रे तेणु जो भी सागर रे मिसी जीव नदी से जो जगहटा देखिबो समुद्र जल नई जल पूरा समान जे भी पारादीप जाइतो पारादीप पिला अछि दि तीन बेला आमे पिकनिक पे जाउ तो डिपेंड करतो पूर्ण प्रबल कंकड़ा खाइबा पारादीप तेणु पिले माछ भी सफिशिएंट मिलिदिला बेस्ट पिकनिक खाइबा हैला तेणु आ बहुत बढ़िया से गोटा जिनिस प्रबल सुखुआ माने से रास्ता एमिति
जिते जो सेट पकड़ सब लिबरेटेड हो तेणुकि आमर कौन जानते प्रत्येक वर्ल्ड ओवर जिते बड़ बड़ सिटी बा टाउन अच्छे कैपिटल अच्छी सब जगह गोटे गोटे नदी अच्छी इंपोर्टाट नदी अच्छी तुम देख तुम जान आम स्कटलैंड स्कटलैंड का भीतर अच्छी यूनाइटेड किंगडम भीतर रहा कि आमर आयरलैंड इंग्लैंड स्कटलैंड ताको हमें कहले कौन जीपी ग्रेट ब्रिटेन अब वेलनेस है गोटे प्लेस ताको मिसे रहला यूनाइटेड किंगडम तुम देखो एटी स्कटलैंड रे जो प्रकृति सागर रे कौन होची ना टे नदी का मिसिची से महारे the rock was a few inches above the surface of the sea in low tide and was completely covered by the sea in high tide or when the sea was rock देखो पहले तब जानते हो जो मैंने चिलिका गए थे वो बुलिया में चिलिका चिलिका देखिए बहुत सी नदी भीतर बहुत गुड़े पहाड़ सब लुचि रही किंतु समुद्र रे गोटे डेंजर अछि समुद्र भीतर भी बहुत अछंती कोन ना पहाड़ बने रॉक अछि पत्थर खंड अछि जेतेबेले बोट जाउतिबो जेतेबेले वाटर लेवल ना साधारणतः कोन थाए ना तळ भाग अल्प बाटरू टिके रॉक थाए अप एंड डाउन अल्प बाटरू आ नई इतना समुद्र भीतर कोन थाए स्टील थाए बा स्थिर थाए जेतेबेले जलटा स्थिर रहिबो सेतेबेले कोन हो ना पत्थरटा जणा पड़िबो कोठी समुद्र भीतर अछि बोली जेतेबेले रॉक रहिबो सेतेबेले जणा पड़िबो कि जणा पड़िबोनी सेतु जो माने बोट चले के जाउतिबे जो माने जहाज चले के जाउतिबे जेतेबेले रॉक थिबे समुद्र जे पिटी जी बाहर रे पिटी गला पर अवस्था कोन हेतिबा जाय जो बालेश्वर रे जो एक्सीडेंट हेतिला बाहर एमती परिस्थिति ये जे समुद्र में जेतेबेले बोट किबा जहाज पिटी हेतिबे सेतेबेले टोटली डेमोलिशन बा डिस्ट्रक्शन हे जाय ताले कि कोन रे काम पड़े देखिबा The rock was a few inches above the surface of the sea in a low tide and was completely covered by the sea in a high tide or when the sea was rough. Many ships had been wrecked by the insect rock when it was covered by the sea. ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଜାହାଜ ଗୁଡା ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଟି ହେଇଯାଏ ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହୁଏ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମେଜ ରୋଡ ଥିବ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ବାଡି ପକେଇ ଦେବେ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇଦେବେ କାଳେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ କି ଆଉ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବ ବଦମାସିଆ ମାଙ୍କଡ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ପଦାରେ କେନାଲରେ ମାଟି କାମ କରିବେ ବୋଲି କେନାଲ ଗୋଟିଏ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପାଣି ଯାଉଥିବ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଆଣି ଗାତ ଖୋଳିଦେବେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ କଣ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆମ ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କାମ କରେ ତମେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯାଉଛ ଯଦି ଟିଫିନଟା ରାସ୍ତା କାଟ ରଖିଛ ତମେ ଖୋଜିବ କଣ ଟିଫିନଟା କିଏ ଛାଡି ଯାଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ ସେମାନେ ବଡି ଖାଲି ଟଚ୍ କରୁ ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଭେଲରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କଣ କରିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଳିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇବେ ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଟପିକ ଦେଖିବା କାହାର ବଦଳ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି when many ships had been wrecked means what destroyed by the insect rock when it was covered by the sea. This poem is based on this notorious insect rock. A insect जो है notorious. Notorious means opposite of famous. जो मैंने भल काम करते they are the famous personalities. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ notorious ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଏ କଣ ବିଖ୍ୟାତ ଅପୋଜିଟ୍ କଣ ତୁଚ୍ଛା in this poem Southey deprives the evil doing of Sir Ralph the Rover who pays with his life for the crime of removing the inseparable and his sins against humanity. बहुत लोग अछंती समाज रे कौन करनी मनुष्य ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଉନ୍ନତି ମୂଳ କାମ କରନ୍ତି ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ बहुत लोग अछंती समाज रे କିଛି ମनुଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଇନସେପ୍ଟ ବେଲଟା ରହିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ in this poem Southey deprives in the sense blame निंदा କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାନଙ୍କୁ the evil doing that means those who are performing evil action जो माने कुकर्म में खराब काम करछंती जणे होछन सार राल द रोवर अपना who pays with his life for the crime of removing the insect
well, and which is sins against humanity. मनुष्य against में तार जो रही थी, sin in the sense पर ना पापो, मनुष्य समाज में से कौन पापो काम करके जाए, जो बाबू जाने जाने. Read the following unit of the text and note how dangerous the Inkscape rock was. The Inkscape rock का कैसे dangerous था. No steel in the air, no steel in the sea. The ship was still as she could be. ଆମର ସି ବିଚ୍ ରେ ପବନ କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ବିଶେଷକରି ଜୁଆର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯା ସବୁ ଜାଗାରେ ରକ୍ ସି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରକ୍ ସି କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସେଠି ରକ୍ ସି ନାହିଁ କିଛି ବାଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଗଲେ ରକ୍ ସି ଅଛି ଆଉ ରକ୍ ସି ଯୋଉଟା ରହିଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଭେଲର ଯୋଉ ରହୁଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ that is on the basis of gravitational pull. Gravitational pull ବେଶ କରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ no speed in the air air ର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ପଳେଇବ ଖରା ଦିନ 4ଟା ବେଳେ କୋଉଠି ନା ସି ବିଚ୍ କି ତମେ ଭାବିବ ମୁଁ ବୋଧେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବି କେମିତି ଲାଗେ ତାର କାରଣ କଣ ଯେତେ ଆମର ଢେଉ ବା ଜୁଆର ଆସିବ ସେତେ କଣ ହବ ନା ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ରହିବ ବା ଫ୍ଲୋଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ବଢିବ ତେଣୁ no speed in the air air ରେ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ no speed in the sea ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବାରେ ନାହିଁ the ship was still as she could be still in the sense କଣ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାହାଜଟା କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି or sails from heaven received no motion or keel was steady in the ocean ତେଣୁ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି in the sense କଣ ମନେ ରଖ ଜାହାଜରେ ଯୋଉ keel ରହିଛି କୋଉଟା କି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଛି ନା ship ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହିକି ରହିଛି without any motion without either sign or sound of their shock the waves flowed over the insect rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the insect rock. देखो listen students. ଯେତେବେଳେ ଆମର ପବନ ରହିବନି ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତମେ ବି ବହୁତ ତମର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଢିବା କଥା ତମେ ଭୁଲରେ ଆସୁ ପଳେଇ ଯେତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ରହିଛି ପିଲେ ମନେ ରଖ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାହାଡ଼ଟା କଣ ହବ ନା ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଢେଉଟା କମିଗଲା ସେଟା ଦିଶିବ ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ବିଶେଷ କରି ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଶୋକ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପାର୍କ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରମୋଦରେ ରହିବେ ଲୋକମାନେ ଗୌରବ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କକୁ ମିଶି ଉଠିଲେ ସବୁ ପାର୍କରେ ପୋଲିସ ଯାଇ ଗୋଡେଇକି ବାହାରିବ ଇକୋ ପାର୍କରେ ବେଶୀ ହଉଛି ଆଉ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆମର ସବୁ ଯେମିତି ନିହାତି ଦି ତିନି ଜଣ ଜଣେ ନୁହେଁ ଦି ତିନି ଜଣ ଧରା ପଡୁଛି ତେଣୁ ପିଲେ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ହିଁ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ପିଲେ କଣ ଆମର ବେନିଫିଟ ଆମ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମିଶି ଉଠିଲେ ତେଣୁ ପାହାଡ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଶୁଛି ସେନ୍ସ ଆମେ କଣ ଭାବିବା ହେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗାଡି ହେଇଯିବ ଆସିକି ପଚି ଜାହାଜ କେତେ ଲୋକ ଗୁଡା ମରିବେ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଇଏ ଚାଉଣ୍ଡା କେନାଲ ନା ଆଇବାକୁ ପଟକୁ କେନାଲ ହେଇଛି ମରିକି ପଳେଇବ ନା ରାତିକୁ ସାଙ୍ଗ ଦଉଡ଼ି ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ପଳେଇବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାନେ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଗଲା କଣ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲିବ ବିମାନ ଭଳିଆ ତେଣୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପାହାଡ ଦିହରେ ବାଡେଇ ହେଇଗଲା କଣ ଯାହା ବାଡେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲସ୍ ନୁହେଁ କି ଯଦି ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଲ ରଖିଦବା ବେଲ ଯଦି ରଖିଦବା ତାହେଲେ କୁହ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଢେଉଟା ଜୋରରେ ଆସିବ ବେଲଟା ଖସିଯିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ନ ଆସିବ ବେଲଟା ପୋଜିସନକୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ବେଲକୁ ଫିକ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭେସେଲ ଦରକାର ଯୋଉଟା ଭେଳା ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଭେଳାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ବେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ହବ ରିଙ୍ଗଟୋନ ଆସିବ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗଟୋନ ଜଣେଇଦବ କଣ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇନସ୍କେପ ବେଲ ইনস্কেপ বেল এই জায়গায় রয়েছে ইনস্কেপ হিল এই জায়গায় রয়েছে ইনস্কেপ রক এই জায়গায় রয়েছে তো তুমি এদিকে ন যাইকি আর গোটা ডিরেকশনে তুমি বুলিকি পড়ে କହିଲେ ଦେଖିବା ତମ ମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ବୁଝି ଟିକେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ରାତି ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୋଉଠି ରହିଥିବ ଏମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କିଏ living mostly insects what are antibiotics like the earthquake and that no I am not talking about earthquake I am talking about sound ଗୋଟେ ଏମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧରା ଯାଉ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଚେୟାର ନାହିଁ ଆଇଲି ପିଟି ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ଇଏ
बैट कहते बातुड़ी बातुड़ी माने उड़ी उड़ी डेरा को लेके जाउथिबे से जीवा बेले तो गोटे प्रकार कौन से साउंड थिबे ताको कौन करनी ए साउंड कौन करे विद्या ए साउंड कौन करे अल्ट्रासाउंड को काटले जीव पेट्रोल का काटले जमीन को अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव अल्ट्रासोनिक वेव यही प्रिंसिपल को बेस करके सोवियत रूस सबुठार नंबर 1 मिसाइल बात कर हाई स्पीड रो सुपरसोनिक अल्ट्रासोनिक की डाइवर्ट कर दी सुपरसोनिक बहुत स्पीड जीव से तब पहले फाइबर उद्देश्य होती कौन जते बेले कौन हो ना ढेउटा धरा जो जहाज का गला अपवर्ड थ्रस्ट पड़िबो पांडा जब ठेली दबो का ना बेल्ट का वेसल देर लागि छी गोटे प्रकार साउंड आसीबो जे नेविगेटर थिबो जे मैरिनर थिबो जे सेलर थिबो ए एई गोटे कोन घंटी बाजिला सामान्य भी डेंजर अछि ये डायरेक्शन मध्ये की कोन पर बोर्ड को बुला किंतु से जगह दे से जे न रहला बेल्ट का जे बेल्ट का फिक्स करते से गोटे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बहुत गोटे धार्मिक लोक से ये समाज मंगल में किसी किसी भल काम करने उद्देश्य थिला किंतु बहुत लोग अछन से जमा अलगा लोकंकर किछि एथेन को कि सही करिबेनी ताकू तो सब लोक माने समाज करिवे जे जाहौ जे रखि कि बहुत बड़ बड़ काम करिछि जो माने टिके कुखते संपन्न लोक मान दिवे जो मानकर मनरे प्रकृति मानविकता मूल्यबोधन दिव से भए ठीक अछि के बेल्ट को जितने गाड़ी न पकड़वा पकड़ दला पर बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी किंतु हमर वेदशास्त्र लिखा है भागवत लिखा है जे पंचे पररा बंदा तमंग पांचंती गोविंद लगा केड़े आई तेणु करी इल पर्सन दिस पर्सन इज श्योर टू कम ऑन द डिजाइनिंग बेसिस ऑफ गॉड भगवान का कार्य हम सब कुछ भगवान का निमित्त हम सब कुछ परफॉर्मेंस करते मनुष्य तो निज किसी क्रेडिट लेवा को चाहे कि खराब कर्म करे ऑटोमेटिकली दिने से प्रकार प्रॉब्लम में डिजेक्ट करे हाउ इट हैपेंस not still in the air not still in the ship was still as she could be her sails from heaven received no motion her keel was steady in the ocean समुद्र वर्तन कौन रही ना हिमाचल स्थल में बटा स्थिर होई रही कहना कौन सी प्रकार मूवमेंट नहीं एयर रे मूवमेंट नहीं सी रे without either sign or sound of their shock the waves flowed over the insect rock so little they rose so little they fell they did not move the capital देखो पिले यदि बेल रही स्थिर होकर रही यदि बेसी हाई टाइड नहीं जुआर अधिक नहीं से जतबेले कोन हबो ना बेलटा जेम सेते रही जीवो जतबेले अधिक टाइड आसीबो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करिबो थाकू बेल को मूवमेंट कला माने गोटे इंडिकेटर आसीबो आ हम को जोटा सेफ्टी का प्रोटेक्शन भाई हम बोले किसी स्टेप नहीं करिबा the abort of our brother had placed that bale on the inch-shaped rock on a buoy. In the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning drum. The abode of our brother. Our brother को जो मोनास्ट्री एवं सेतिकर जे तिले धर्म गुरु श्रेष्ठ धर्म जाजक थिले तांको नाम होचे अबोट से अबोट कोन करते जनसाधारण को मंगल ପାଇଁ गोटे इनसेप्ट रॉक ऊपर गोटे बेल को रखी देथिले कोन ପାଇଁ से बेल गोटे प्रकार वार्निंग करिवो जेतबेले रिंग हो बेल बाजिबो सेतबेले आम मान भीतर गोटे कॉन्शियसनेस आसी जिवो जो कॉन्शियसनेस गोटे क्यूरियोसिटी दबो ये प्रकृति सिंबल बनि जिवो तमे रोड रे जाउछ सेठी कोन रखो लेखा होची धीरे गाड़ी चलांतु आगे रास्ता काम होची सेठी पूरा बढ़िया बढ़िया भाषा लिखाई हो यदि सेठी को नथिबो हम गाड़ी चली इसरे जाके हम तो भूल के नहीं को छाटा कर पड़ So students, हमको awareness प्रत्येक ग्रेड कराया जाएगी for the betterment. The abode of our brother had placed that bale on the Inchcape rock. Inchcape rock ऊपर गोटे बेल तक रखी छंती. अने boy is the sun, boy in the sense कौन float. जोटा घासी खाए घासे तमे जानि थिबो गोटे साइंस रे पाठ पढिबो 10th लेवल रे सब बुयांसी हमर मैथमेटिक्स रो फादर होचे आर्किमिडीज को कांसेप्ट देथिले दैट द कांसेप्ट ऑफ बुयांसी बा ओरिया रे हम जाउ तो प्लावन बळ जेतेबेले कोनसी तमे देखिबो गोटे कुआ भितर गोटे कोनसी बकेट बाल्टी फाल्टी पकई दियो
देखिए पानी के पूरे जो बाल्टी छाड़ी देबो से पूरा धीरे 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 तळକୁ ଯିବ ହାଲକା ଲାଗିବ ଏ ତମେ କହିବ ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ନେବ मम्मी बाबा भाई दौड़ी आस ମୁଁ କିଛି କରେ ତା ମାନେ କ'ଣ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡୁଛି ଗୋଟେ ଅପୱାର୍ଡ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଥିଂ ବଟ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ବୁଲିଆନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖିବ ବୋଟ ଚାଲିଛି ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସରଫେସ ଟେନସନ ବା ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ବେସ୍ କରି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭାସିବା କଥା ଭାସୁଛି ନହେଲେ ସବୁ ବୁଡି ଯାଉଛି and place that whale on the inside on a buoy or in the sense floating object in the stern it is floated and swung ଗୋଟେ ଭେସେଲଟା କ'ଣ ରହିଛି ରହିଛି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ପିଲା ତମେ ବିଶେଷ କେହି ନାହ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଗୋଟେ ଭେଳା କରାଯାଏ ଭେଳା କ'ଣ ନା ତମେ ଦେଖିବ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଦଳ କିମ୍ବା 6ଟା ମାଟି ଆଣି ଆସିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା କରାଯାଏ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବା ସେ ଯୋଉ କେନାଲରେ ପିଲାମାନେ ଥିବ ମାଟିକୁ ରଖିଦେବ ମାଟି ଉପରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧବ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧବ କୋଉଠି ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ି ପକେଇଦେଲ ତାପରେ ମାଟି ଉପରକୁ ରହିଛି ପାଣି ପଶିବନି ତାପରେ ଧୀରେ ଅଟୋମେଟିକ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭେସେଲ ବା ଭେଳା କୁହାଯାଏ ଏଠି ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଭେଳା ରହିଛି ଭେଳା ଯେତେବେଳେ ଭାସିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଟର୍ନ ଆସିବ କାହାର ନା ବେଲର କେତେ ବଢିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ so at a place that whale on the inside rock on a buoy in the stern it is floated and swung and over the waves it's working now ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ପାଣିଟା କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବ ରଫ୍ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ବେଲ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ଏ ଗାଈଟା ବେଲ୍ ଜନ୍ମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବେଲ୍ ହେଇଥିବ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଲ୍ ହେଇଥିବ କେତେ ରେପୁଟେସନ ଆଣିଥିବ when the rock was hit by the sharp swell the mariners had the warning bell and then they knew the perilous rock and blessed about देखो बिले आमे आम जीवन काल भितर जी आमर उपकार करे आमे मिनिमम ता पे कौन करू तुम मुझे आइसक्रीम का देता तुम कौन कहते हो खुशी के रक्षा थैंक यू चॉकलेट दे दो थैंक यू कोन रे मुझे काली चॉकलेट दे दो थैंक यू काम जाय ट्रैफिक वाला हम कोई एते हमर काम करू बाधा गाड़ी ए रहला कोन आमे तन कहते अपन थैंक यू बोल क्या के बस कोन पैसा नहीं अतो बुझी पालन नहीं तेणुकर जो मैंने पर उपकार करते आदमी थैंक यू कहवा दरकार इतना पुआ कौन कर तेणु आम देखा कौन जिते जी कौन से ह्यूमन सोसाइटी पे एटलिस्ट कला किसी उपकार कला आम जिते धरा जाओ सूर्य किरण सकाल पाइले सब बेस्ट आवर आम आम कौन कहचे थैंक यू सूर्य के कहले चंद्र के थैंक यू कहले नहीं नहीं कहला आमको जे देखे हाथ दता आम जाऊ कहला से डायरेक्टली कहउली तबे सोशियोलॉजी पाठ पढ़ी जाओ प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप when the rock was hit by the sharp swell in the sense the rising of the tidal wave ଯେତେବେଳେ ଜୁଆରଟା ଯାଉଛି up and down is a modulation high ଆଉ low current pass କରୁଛି when the rock was hit by the sharp swell ଆମେ ଜୁଆର ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫୁଲି ଉଠେ swelling ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ତାପରେ ପରେ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ when the rock was hit by the short swell the mariners means sailors जो मैंने नाविक थाती heard the warning bell सेତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ warning bell ବାଜି ଯାଏ and then they knew the perilous rock ସେ dangerous rock ବାବଦରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି and placed the abode of ଆବରବ୍ରତ ରାଜ୍ୟର ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିର ଯେ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର पर्टिकुलरली ଆବୋର୍ଡକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି बहुत समय तुम देखो जो सिंगल रोड अच्छी एनएच बड़ बड़ पत्थर बाईचान्स गली पड़ी बहुत एक्सीडेंट आगे होता पारादीप लाइन में चंडीगढ़ पारादीप कि डबल रोड हो गला ट्रेन चलला आनी बड़ बड़ पत्थर खंड गली पड़ी थी इंडिकेशन भी नथिबो तथापि बहुत लोकल लोक मैंने कौन करेंगे ये जो लंठन जहाँ डिग्री लंठन गोटा लगे से टांगी देखिए से लाइट जलला मैंने कौन पुलिस गला तेणुक अटोमेटिकली अलग प्रत्येक जिन तब छोटे जिन भी जीवन नहीं पड़े जो जगह जो जिन तुम रास्ता बाटे जाऊँ किसी गोटे खराब तुम देख इंजुरी कला भाया जिन पड़ी कि मो तरफ मुझे कहूँ रास्ता काढ़ी फुटपाथ रखिकी इधर चारि पीछे इटा भी नहीं था बड़ बड़ जब काच बोतल भी पड़ी था उठेगा चेष्टा कर
उठेकी रोड साइड रखिदेव ना दरकार पड़े दूर को पानी फिंगीद it is genuine and effective. So students, second unit. The sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. The sun in heaven was shining gay. सूर्य तांकर नीतिदिनिया कर्म करी चलुଛନ୍ତି स्मृति सूर्य कोदिन कहंदिनी आज वर्षा पगई मुठी बिल काली मु 3टा राति में चेंकी पाठ पढ़ी आज 11टा रो सूर्य पर शेष होना सूर्य चंद्र हमको लेसन दउतनी प्रति रिलेटिव टू पंक्चुअलिटी सूर्य जेतले कहा द सन इन हेवन वाज शाइनिंग गे इन द सेंस बेलाइट जेतले हमको प्रखर किरण दे हमको बहुत आनंद लागे तमे तुम सत्ता कथा छो जो दिन गोटे सूर्य सकाळ उठला बादे जाई वर्षा होतो भाई बिरती लागे ना सेति कहीं कोइ जाय मॉर्निंग स्वस्ति दे तुलसी दुई पत्रटो आसे हमको जणा पड़ जाए को दिन टापर केमति बार कटिबो द सन इन हेवन वाज शाइनिंग डे ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे से दिन सब गुडा को बहुत आनंद उत्सव रे कटितला द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड प्रकृति शोभा रे हमर जेंति ह्यूमन बीइंग खाद्य वस्त्र बासगृह मिनिमम ता दरकार सेमति पिले आम पई सूर्य के किरण पानी और पवन ये तीनटा जिनिस नियाती जरूरी जेतबेले पिला मन रख ये सूर्यंकर किरणटा के प्रखर आधार पड़ी जाईची सेतबेले समस्त को मन टिके डेलाइटेड हो जाईची ऑल थिंग्स वे आर जॉयफुल ऑन दैट डे द सी बर्ड्स समुद्र भीतर जो पक्षी माने थांती स्क्रीम्ड इन द सेंस का ट्विटर किचिन विचिन जो गोबल थांती पक्षी कर स्वर को कह जाए ट्विटर आज द व्हील राउंड तमे देखिबा समुद्र कूल रे किमान नई कूल को पळैबो पक्षी माने कोन करथिबे गोटे व्हील लाइक स्ट्रक्चर रे बुलुथिबे गोलाकार हेकि कोन करथिबे से माने उडुथिबे आ तांकर गोटे मेलोडियस वॉइस मुद्दा क्रिएट करथिबे एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड पक्षी मानक स्वर रे मध्ये आनंद थाए पक्षी मानक स्वर रे जेतबे आनंद आसी समुद्र कूल रे दिसन्स इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन माइंड द बॉय ऑफ द एस्केप टेल वाज सीन सेतबेले कोन होची सकाळ सब देखिला तू इनसेट बेल जो डेंजरस बेल का रहिची सेटा जणा पडुची ये डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन तमे पढि जाओ समुद्र तमिदरे बड़ हले जे हले समुद्र को मापिबो केते किलोमीटर तमे समुद्र को तमे पळै जाओ टोटली सब गुडा लुकिंग एट द वेरी लाइक इति जो जगह रे रहउची कोन रॉक ता ऊपर पइची बेलटा एटा गोटे ब्लैक स्पेक इन द सेंस कोन की स्पॉट गोटे स्पॉट भले इंडिकेशन रहउची तमे जेबे जाउ जो को जगह बुलियो जिबा इसे पहाड़ ऊपर देखि ओना मंदिर अछि से मंदिर को देखला पर तमे गोटे इंटरेस्टिंग पर इंटरेस्ट आछि तमे ऑटोमेटिकली से को टारगेट करके चलउछ इन सिमिलर केसन स्टूडेंट्स द डार्कर स्पेक ऑन द ग्रीन ओशन ग्रीन surround the river wept is dead and he fixed his eyes on the darker speck surround river कोन कला देखि देला नहीं सी जेतर गोटे मोर हुआई जे जोटा की प्रोटेक्शन तो की ह्यूमन बीइंग की और सारा रात हो जो गोटे कोन पीरियड माने कोन दस्यु जे कोन करे सब जगह चोर अछि सब जगह तमे देखिबो स्थल भाग रे चोर जल भाग रे चोर आकाश पथर भी अच्छा लेकिन बेसी चोरी कर बुझि पाइला कि तमे जल भाग रे जते जाउथिबे जे लोडिंग करके जिनिस पत्र नहीं थी सेते ताको कोन करन से माने अटैक करन तेणु सर राम द रोवर व्हाट इज डेट एक वर्तमान तार जो बोट ऊपर को गला and he fixed his eyes on the darker speck से darker speck को देखिला अरे समुद्र भीतर एक स्पॉट का कोन दिसुची एवरी इट इज नथिंग बट इंसेक्ट रॉक आउट कर रही कोन नथिंग he felt the cheering power of a spring it made him whistle it made him sing his heart was made full to excess but rover's myth was quickness बहुत पिला छंदी समान को बड़ी बहुत पिला छंदी यदि समाज रे गोटे बुढ़ा लोक जाउची मौसा रोड एपट से एपट पारी कर देबी बहुत पिला छंदी पारी कर देबी आउरी बहुत पिला दिबे ए बुढ़ा मौसा देखिला ना ता बैग लुचेइबा ताको बंकुली रे लुचेइबा तमे देखि दिबो
ତାଳ ଫଟକା ପିଲାମାନେ ଫୁଟେଇ ମଜା କରୁଥିବେ କହୁଥିବେ କୁକୁର ଯଦି ଶୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଗରେ ମାରିକି ତା ଅଙ୍କା ନେବେ ଆଉ ଭିତରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାଣ ଫୁଟିଲା ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନର ତେଣୁ ଇଏ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳିଆ ଆରେ ଜଣେ କିଏ ଉପକାର କରୁଛି ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଟ୍ରବୁଲରେ ପକେଇବା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ କାପାବିଲିଟି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ କର୍ମବୀର କିନ୍ତୁ କେଇଟା କେତେଟା କର୍ମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ ଆଉ କେତେ ଗୁଡା ହଉଛି କଣ କି ହାର୍ମଫୁଲ ସେଠି ଦେଖିନିଅ he felt the cheering power of spring ଆ ମନରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ଆସିଗଲା ଉଦ୍ରେକ ଆସିଗଲା ମନ it made him whistle ଇଏ ତାକୁ କଣ କଲା ଚେତନ କରିଦେଲା it made him sing ସେ କଣ କଲା ତାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଦେଲା କଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ନେଇ କରିବି his heart was made full to excess made full excess delight ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ but the rover's meat was weakness କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ସେ ଯୋଉଟା କାମ ହିଁ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ୱିକନେସ୍ ସେଟା ହେଲା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପ୍ରକୃତିର ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କନସିଡର ଟୁ ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯୋଉଟା କି ହାର୍ମଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହେ his eye was on the inscape float quoth he my man put out the boat and row me to the inscape rock I will play the boat on our mother आपले मन रख कि जे आई जो आज ऑन द इंचेक फ्लोट ऊपर का आखिना पड़िला देखि देला आ ता तो कुट चक्री से खलनायक से जमा भलो सही परिबनी सोसाइटी में किछि भलो काम हो बोली बोथ इन द सेंस ही सेड माय मैन ए मोर जो सब अनुचर माने अछ मोर फॉलोअर माने अछ पुट आउट द बोट पुट आउट गोटे फेजाल घर पुट आउट पचारे कारण तुम मन नथिबो रकम करन पुट आउट गोटे फेजाल घर पुट आउट को बेस करिकि एकदम 10 टा फेजाल घर सल्ला बड़ जदी कहबो 10 टा फेजाल घर डाकी दे पुट आउट पुट ऑन पुट बाय पुट अप हुई हैला आदित्य कुमार कोठी माय मैन पुट आउट द बोट एठी पुट आउट माने कोन कि पुट आउट फेजाल घर तमे 10 मिनिट में पाठा करछो मु जानि समृद्धि पूरा मन रखिछि पुट आउट मींस एक्सटिंग्विश पुट आउट द लाइट आगे कोडी आलो जलिया कथा हम लाइट के बहुत बेर आगे मदद दिया पुट ऑन होची लाइट लगेइबा पुट आउट होची बंद करिबा बा पुट ऑफ देले हबो कि पुट ऑफ माने होची पोस्ट पर मते मन पकाइ दो सबला बड़ को 10 मिनिट काटी देबी अच्छा से कहला कोन त अनुचर माने को ए बोर्ड को रेडी कर एंड रो मी टू द इंचकेप रॉक तक को वर्तमान मते को आकर राइड करके नै कि छाड़ के कहूची आबर Number sorry, particularly Sargon. I will play the abode Sargon Prasad. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ସେନ୍ସ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପେନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତା ଦେବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମାନସିକ କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ଦେବି କାହାକୁ particularly about କୁ the boat is lawyers ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟଟା କଣ ହେଲା ସମୁଦ୍ରରେ lawyer and the boatman row ବୋଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ ବୋଟକୁ ଚଳେଇଲେ and to the escape rock they go se challe koudi ki escape rock jote achi se step ba dark step ta jona poke duchi apne puri jaga ruchi sir Ralph bent over the boat from the boat re chalile eti kon kale noile head over noi padile joti bandha ହେଇଥିଲା vessel ରେ କୋଉଟା ବେଲଟା ସେ ବେଲଟା kon kale କାଟି ଦେ ମନେ ରଖ vessel ଟା जुआरे मूवमेंट करबा एउडे रिंगटोन आसी जीवो रिलेटिंग टू अवेयरनेस ताकू जेते काटी देले से बर्तन बेलटा कोन हबो समुद्र गर्भर जे गड़की पड़िबो ना नहीं देखो कोन and to the insect rock they go Saral bent over from the boat and he got the bell from the insect float insect float दा से जो भाषा बाहर जोरा को जे खेला बोली हमें कहूचे आसमान द्रव्य ऊपर रहिला सेटु बर्तन कोन करे गला ना स्किप करी गला कोडा बेलटा down sunk the bell with a gurgling sound the bubbles rose and crossed around quoth Sir Ralph the next who comes to the rock want to place the abode of outlet down sunk the bell with a gurgling sound
ଯେତେବେଳେ ବେଲଟାକୁ କଟା ହେଇଗଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଲା ସିଏ ହଲୋ ଲାଇକ୍ ବେଲଟା କଣ ଗୋଟେ ହଲୋ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସେ କଣ କଲା ଗୋଟେ ଗର୍ଗଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ କଲା ଯେମିତି ସେଠି ଆମେ ଗର୍ଗଲିଂ କଣ କରୁ ନା ତମେ ଏଇ ସିଜନରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା କାଶ ପ୍ରବଳ ଗର୍ଗଲିଂ କରୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ ଗଡ଼ଗଡ଼ ପେଟ ପେଟ ଉଠେଇକି ତଣ୍ଟି କରି ସେମିତି ସେ କଣ କଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ ଗଡ଼ଗଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଟା ବୁଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ the bubbles rose and brushed around ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଯିବ ବବୁଲ ବବୁଲ ବୁଡ଼ିଲା ବବୁଲ ବବୁଲ କଣ ପାଣି ଫୁଟୁକା ପାଣିର ଫୋଟକା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ହେଲେ ଯୋଉ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଲା ସେଠି ପାଣି ଫୋଟକା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତ ବବୁଲ୍ସ ରୋଜ୍ and brushed around ଆଉ ପାଣିର ଫୋଟକା ହେଲା ମାନେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ସେ ତାର କଣ କଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି କରି ଚାଲିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାର କଣ କହିଲା the next who comes to the rock ଆ ପରେ ପରେ ଯିଏ rock ପାଖକୁ ଆସିବ won't bless the abode of ଆବର୍ତ୍ତକୁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶୁଭକାମନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦଉଥିଲେ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ଯିଏ ତ ଆସିବ ଟିକେ ଇଏ କରିବ ବେଳା ତ ବୁଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡୁଛି ରାଲ ଦ ରୋଭର ସେଲ୍ଡ ଆୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ବୋଟଟାକୁ ଚଳେଇକି ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ he scored the siege for many a day scored in the sense moved speedily କଣ କଲେ ଗତି କରିକି ଚାଲିଲେ and now grown rich with the plunder store ପିଲେ ଯାହାର ଯୋଉ କାମ ତମେ ଜାଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହାର ଯେ ପରଫରମାନ୍ସ କରିବା କଥା କରିବେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ତାପରେ କଣ କଲା ସ୍ପିଡ୍ ରେ ବୁଲିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାର କଣ କଲା ପ୍ଲଣ୍ଡର ଇନସେନ୍ସ କଣ ଲୁଟେରା ସିଏ ଏ ଚୋରି କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜଳ ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ ସେ ସବୁ କଣ କଲା ତାର ପ୍ଲଣ୍ଡର କଲା ବହୁତ କିଛି ଛଡେଇକି ଆଇଲା ଚୋରି କଲା ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ ହିରୋ ଭଳି ଭାବିଲା and now grow rich with the plunder store ଯେତେ ଯୋଉଠୁ ଲୁଟ ତରାଜ କରିକି ଆଣିଥିଲା ପୁରା ଧନୀ ହେଇଗଲା ଲୁଟ ତରାଜ କଲେ ଲୋକ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା ପ୍ରବଳ ଚୋରି କରିକି ଆଇଲା ପଇସା ପତ୍ର ତାପରେ କଣ କରିବ ଘରକୁ ଆସିବ ରଖିକି ଯିବ ପୁଣି ଥରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଣି କାମ କରିବା ଚୋରି କରିକି ଆସିବି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲଣ୍ଡର ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ ନାହିଁ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ଅଛି ଏଟିଏମ କାର୍ଡରେ ବାହାର କରିବ ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ନା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଛି କୋଉଠି ନେଇ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିଲା କଣ ଦେଖ ନାଉ ଗ୍ରୋନ୍ ରିଚ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆଡକୁ କଣ କଲା ତା ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଚାଲିଲା କିଏ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସ୍ଟିୟର୍ସ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡି ତମେ ଚଲଉଛ ତମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବ ଏରିଆ ତାପରେ କୋଉଠିକି ଯିବ ବେହେରା ଦୋକାନ ତାପରେ କୋଉଠି ଯିବ ଆପେକ୍ସ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନା ଆମେ ବଡିକି ଆମ ବଡିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ଆମ ମେସିନାରୀ ବା ଆମ ଭେହିକଲ ଚାଲୁଛି ଇଏ ସିମିଲାର ହୁଏ ସ୍ଟିୟର୍ସ ଇଜ କୋର୍ସ ଫର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲା so thick a haze overspreads the sky ଠିକ ମାନେ କଣ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସକାଳ ସକାଳେ କିଛି ନଥିବ ଖାଲି ଧଳା ଧଳା ସେଠିକା ପହଞ୍ଚ ପାଉଡର କିଛି ରାସ୍ତା ଯାକ ଆଉ ଯେ ବିନା ମଫଲର କି କ୍ୟାପରେ ଗଲା ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟନସିଲ ଧରିକି ପାସପୋର୍ଟ ଫମ୍ଫ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର କଣ ଯୋଉ ଠିକ ମାନେ ହଉଛି ପତଳା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଥିନ୍ ହେଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କଣ ହଗ୍ ହଗ୍ ମାନେ କଣ ହେଲା ଠିକ ସୋ ଠିକ ଏ ହେଜ୍ ଓଭରସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ଦ ସ୍କାଏ ବର୍ଷା ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ରହୁଛି କୁହୁଡିରେ they cannot see the sun on high ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡି ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଆମକୁ ଭଲସେ ଜଣା ପଡିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକ କୁହୁଡିରେ ମାଡିକି ପଳେଇବ ଦେଖିଲା ଆଗରେ ଥିବ ଗାଡି ପିଟି ଦେଇକି ରାସ୍ତା କରରେ ପଡିଛି ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ so thick haze overspreads the sky they cannot see the sun on high ଆକାଶରେ ପିଲେ ମନେ ରଖ ମୁଁ କାହିଁକି ଟାଇମ କଥା କହିଲି ଆମର ସିମ୍ବଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଟାଇମର ପରଫେକ୍ଟ ସିମ୍ବଲାଇଜେସନ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ସେଥିପାଇଁ ଗେସ୍ କରିପାରିବା ସେଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରିଥାଉ ଟାଇମ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇମ ଜାଣି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କଣ ହେଲାଣି ତମକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ତମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କିଛି ମୋବାଇଲ ଟାଇମ ଆସିବନି ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଆସିବନି କିଛି ଆସିବନି ଇଭେନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଥିବେ ତମେ ସବୁବେଳେ ତମ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗିବନି ତମେ ରାତିକି ଦିନ ବିଳୁ ବିଳୁ ଖାଲି
अरे केतबेले राति हेबो केतबेले राति पाइबो केतबेले कॉलेज जिवो केतबेले कोचिंग जिवो तुम एटी देखि दियो वर्तमान दे कैन सी द सन ऑन हाई ऊपर भी देखा सूर्य जना पड़ने देखे ना टोटली फॉग of the environment is there. The wind has blown कले all day कले in the sense strong winds जोर रे पवन बोउची हाथ in the sense half पहाड़ कहले चलिबो the wind has blown कले all day at evening it had died away जेंति संध्या समय पळि आसिला आउ पवन देला तमाने जानिथिबो पिले बहुत पिला भी तमाने बोटिंग की वाला बोटिंग बहुत बड़े बड़े जगह बोटिंग स्पॉट भी अछि ओडिसा भितरे ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପବନ ଦଉଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେ ତଲେ ଟାଙ୍ଗିଥିବୁ ତଲେ ଦ୍ୱାର ପବନଟା ଦେବ ସିଆଡୁ କଣ କରିବ ବୋର୍ଡକୁ ଖେଳି ଖେଳି ହବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଯାଇ ପିଲେ ତମେ କୁହ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯଦି ପବନ ନଦେବ ଆମେ ଟିକେ ସଫୋକେଟେଡ ହେଇଯିବାନି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ କାଇଁ ବନାଇବେ କୁହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୀତ ଦିନ ଖରା ଦିନ ଯାହା ହଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇ ଦେଇ ତମକୁ କଣ ହୁଏ ନା ସଫୋକେଟେଡ ରିଭାମ୍ପିଏଡ ହୁଏ ଏମାନ୍ସିପେଟ ହୁଏ ସେମିତି ମନେ ରଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ପବନ ନଦେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଗୁଡା ଚାଲିବ से कौन है जी इस महानदी है जी ना बिल्लू का काट पड़ी जी काटा मारी के कुछ दूर पड़े जाओ so students at evening it had ride away over bandegala on the deck the rover takes his stance so that it is they see no land हां पहले तमे जानिबो गोटे बड़ जंगल भीतर तुमको छाड़ी दियो जंगल भीतर जेंति तमे कौन सी डायरेक्शन पाइबो जो भी जातो बोलिए बोलिए पूछ ही जाए जंगल रे से समुद्र भीतर भी जे बोटिंग करथुवे कि जाइथिबो पड़े तमे देखियो सबरे कोठी स्थल भाग अछि कोठी स्थल भाग अछि स्थल भाग पाखु हमर एजुकेशन होउथबो जो माने पहरु थिले किबा सेलर थिले ताका सबले गोटिए लक्ष्य को जगह इंपोर्टिंग अछि लैंडस्केप पाखु हमें पळेगे हमर लाइफ एटलीस्ट कोन हम सिक्योर हिजो कते जगह रे थिला सो दैट इट इज दे सी नो लैंड तो ताकु एते अंधकार हेई गेला संध्या बेले आ लैंड जणा पड़िला कोट साराल it will be lighter soon आ तो बुद्धि प्रखर बुद्धि कहला लाइट बर्तन आसी जीवो काहे लाइट आसीबो मून आसी जीवे सूर्य तांको ड्यूटी सारी गला पर मून कोन पळे आसीबे नाइट ड्यूटी करिया तो जेतेबे चंद्र आसी जीवे ऑटोमेटिकली कोन करियो किरण पड़िबो आमे कोन करिया बोटिंग करि करि पुनी बुल को पळाइबा और there is the dawn of the rising moon dawn you must be knowing about dawn तमे बेले बेले देखुथिबो ए शीत दिन रे कोन बहुत पिला गुडा टिक शीघ्र सोई पड़े हॉस्पिटल में टिक शीघ्र सोई सपोर्ट करते ना शीघ्र पढ़िबा न पढ़िबा हमर गुडा टाइम अछि दिगा दिसा राती हम सोइबा मोर मोबाइल पर आओ अबले पर देयर इज द dawn of the rising moon हमर पिले कोन कहलो राति पाई जाइथिबो किंतु सूर्योदय होई नथिबो से समयटा हम डाउन करियो पुणी देखिबो बेले बेले सूर्यास्त होई जिवे किंतु संध्या आसी नथिबो से ହେଲା डस्ट जोटा सखाळटा तमे कहू उषा प्रत्युषा संध्या समय को बोध डस्ट so students देखा canst hear said on the breakers road for me thinks we should be near the shore now where we are I can't tell but I wish I could hear the things that fell listen students canst hear cannot hear said one the breakers road जो माने कोन करथिले बोटिंग रे रहिथिले ताकर सपोर्टर्स माने पर्टिकुलरली वेलविशर्स का फॉलोअर्स माने से माने कोन करे चित्कार करी कहले पर लगे लगे आवश्यक है तो होना चाहिए तो जेटा बहुत ट्रबल एक्सपीरियंस भी मो कमेंट पढे देखा पिले canst hear मते कि सुबुनी said one the breakers rose तांका भीतर से पचरा पचरी हेले for me thinks I think for me thinks we should be near the shore हमें एते समय लानी चलेलानी हमें मिनिमम को जगह रे पहुंचवा उचित
कूड़े पहुंचवा उचित. नाउ व्हेयर वी आर आई कैंट टेल. अरे वर्तमान आम कौ जगार अच्छे मुझे कही पारुनी. बट आई विश आई कुड हियर द इस्केप बेल. जदि किसी आमर भूल भटका हो जाइए आमको इंडिकेशन किए देव इनस्केप बेल. किंतु ये तो महाशय खोल देते इनस्केप बेल. देख दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रांग. से माने किसी शुणी पारे आउ स्वेल विशेषकर समुद्र जुआर जिते अधिका से कहते ना कौन ना समुद्रटा फुली उठी नदी जिते अधिका पानी हम कौन ना नदीटा फुली उठी सेन्स कह जाए. दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रांग दो द विंड हाथ फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग. देख पिले जिते जदियो पवन नाही तथापि ड्रिफ्ट इन द सेंस फ्लोटिंग. फ्लोटिंग करवा तुम मान भर भल भल क्रिकेटर अच्छा मुझे जानी बॉल टाक ड्रिफ्ट करवा. ड्रिफ्ट करवा माने इन द सेंस कौन स्विंग करवा फ्लोटिंग करके जो थ्रो करती. तेणु दो द विंड हाथ फॉलन द ड्रिफ्ट अलोंग. जो आड़े जाइए समुद्र सियाड़े बर्तमान कौन कर ड्रिफ्ट कर फ्लोटिंग कर चली कौटा बोट. टिल द vessel strikes the shivering shock. ओ क्रिस्ट इट इज द इनसेप रॉक. vessel तो गला यार तो इंडिकेशन नाही किसी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नाही किसी तो सिंबल नाही. बर्तमान vessel कौन कला ना भासी 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 बोट रे जाउछ. गला बेले को पिले बोटटा पिटी हेला जाई कोउटी इनस्केप रॉक. इनस्केप रॉक रे तो पिटी हेची कौन हेची लोक माने विपद पड़ले संगे संगे कौन कहंती जय जगन्नाथ अल्लाह ओ क्रिस्ट जे जते प्रकार ठाकुर डाकी बैठे. तेणु ये इंग्लैंड माने क्रिश्चियन कंट्री से का विश्वास करती क्रिस्टन को ओ क्रिस्ट इट इज द इनसेप रॉक. इनसेप रॉक देर में पेटी हो गई. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर. टोर माने कौन है जो कामुड़ी जाने मुंडुटा को जल्दी रापी पकाती. टोर हेयर इन द सेंस कौन कि मुंडरे हाथ दे दबा. तमे जान न भूल कर दे गोटे धर जो परीक्षा रे कौन करथिबो तमे भाबियो 100 मैथ कहि आइछि देखिला बेलू एते तमे एक्साइटेड हो जाइछ गोटे 5 परीक्षा छाड़ दी मु कौन कली आज जो रोषे खाइबिनी ये जो एक्शन करके तुम बोली कहो बेले बेले आम जो जानी न था भूल हो बोली कौन कली तमें मो कौन सिचुएशन आसला मु अलग लोक किसी करी प्लानिंग प्रकृति ए रास्तार जी जी से वो सफर हम दे मे बी भ्यानिश फ्रॉम दिस सॉइल किंतु मु निजे ताकू कौन कली फेस कली. रोफ द रोवर टोर हिज हेयर. ही कॉस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर. कॉस्ट निजको निज गाड़ी देला निजको निज अभिशाप देला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेयर. डिस्पेयर इन द सेंस होपलेस. तार आशा रहिलानी जे प्रकृति में मुझे पहुंची बोली हाउ पिले. द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड. बर्तमान तुम जानी जिते बड़े डंगाटे भांगी गला आ डंगार एम्बाकमेंट अच्छी किसी पानी बर्तमान सब आड़ पलि आसो. हाउ द वेव्स रश ऑन एवरी साइड द शिप इज सिंकिंग beneath the tide. बर्तमान कौन हम जो जहाजटा खंड विखंडित होकर भांगी गला से कौन कला टाइड तले जुआर तले कौन है रहीगला. जुआर तो रहा मैंने तुम जानू से कुआड़े कौन जाइए. बट इवन इन हिज डाइंग फियर तार मरीजा भय वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. तमें जानी पिले जो मैंने कौन करती किसी चक्रांत कर लोक मारी दे था कि तुम देखी दियो तुम मान भर जी देख गोटे कथा कह छोट कथा तुम गोटे माछ को जीवंता माछ ताको काटी दियो काटला छट 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 होठ ना नहीं तुम दिन जाक जिते जो कम कर इंग्लीश जिते चैप्टर गुड़ा पढ़ुव माछ खाली छट 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 तुम आखि आगे डेमुव जी धर जो तुम मान भर तो बहुत मनीष मारे लोक एमती ना हो तथा जन जन किए थब जी गोटे मनीष को मारी से मनीष जिते कही मो झील मो बापर मो पुओर जो चित्कार कर रात शोला से भयस आसो एमती हुए से ह्यूमान सागर बर्तर भूत देख पिले. बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर. रोवर बर्तमान गोटे मारात्मक ड्रेडफुल फियरफुल साउंड कान आसी बाजिला कौन ये साउंड आज विथ द इनस्केप बेल. हाँ पिले इनस्केप बेल रो जेमती साउंड थाए इनस्केप बेल रो जो बढ़िया साउंड थाए द डेविल बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल. तामाने नेल KNELL नेल इन द सेंस कौन डेथ बेल. मला बेल को से भाया स्वर ता पाखे आसी पहुंचला
ଏଇଭଳିଆ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ନଭେଲ ଅଛି ଦ ଭଏସ ଅଫ ଡେଭିଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ କହିହବନି, ବଢିଆ ଚାପ୍ଟରଟା। ତେଣୁ ଏବେ ମନେ ରଖ, वी मस्ट बी बेनेवोलेंस, परोपकार काम करिबा, वी मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड विदाउट एन इंटरेस्ट, आमे सैक्रिफाइस करिबा समाज पई, किछि इंटरेस्ट रखिबानी। आ सबुठारु बड़ जिंस होची कोन, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। सब बेले मनुष्यर सेवा आमे करिबा, नले सार रोभर भलिया हमर सिचुएशन हो। आउ पिला 3 मिनिट अछि, रेस्ट नबा।